All right, what an honor to be here this morning. Senang banget ada di sini pagi ini. You know, in India, we have never celebrated Ascension Day. Saudara tahu nggak maksudnya apa? Karena kita sepertinya jarang sekali merayakan kenaikan Tuhan Yesus. In fact, this is the very first Ascension Day that I'm in. Bahkan sebenarnya ini kali pertama saya ada di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. And I'm thrilled to be here in Indonesia. Sorry. I'm thrilled to be here in Saya Indonesia. senang banget ada di Indonesia. You have wonderful pastors. Karena saudara punya gembala yang luar biasa. Do you love your pastor? Apakah Bapak Ibu mengasihi Come on, tell Bapak him, tell Gembala? him. Ayo katakan dong kepada Pak Gembala, Bapak Ibu mengasihi beliau. In my church, they will start whistling. They'll blow the whistle. Oh. If they really love the pastor. Di gereja kami kalau benar-benar cinta sama gembalanya tuh sampai bersiul gitu. Yang kenceng banget, bersuit gitu. I want to thank Pastor. Yeah. Come on. Nah seperti itu. Right. Hey, it's okay to make noise here. Is that all right? It's a Bukankah Pentecostal oke church. aja kalau kita rame-rame bikin suara yang luar biasa gitu? Oke nggak? I come from Hyderabad, India. Saya datang dari Hyderabad, India. How many ever been to India? Let me see your Berapa orang hands. yang udah pernah ke India di tempat ini? Coba angkat tangan. Few people. Sedikit banget ya. I would love to see your pastor in my church. Saya mau banget Pastor Arif datang ke gereja saya. Your pastor and his wife have been very, very hospitable, very generous, very gracious to us. Jadi Bapak dan Ibu Gembala sangat-sangat luar biasa melayani saya dan teman-teman, sangat murah hati, sangat baik banget. And I have my dear friend Bishop Jules here. Bishop Jules is from Burkina Faso. He will tell you his fight with the lion on Sunday. Jadi ada teman saya juga yang luar biasa, Bishop Jules yang datang dari Burkina Faso. Dan minggu nanti ya, jangan lupa dengerin kisah kesaksian yang luar biasa. Pastor Arif has recently been appointed as the co-chairman for the Next Gen Commission for the World Assembly of God Fellowship. Pastor Arif baru saja diangkat sebagai wakil ketua, vice chairman ya, wakil ketua dari Next Gen GSCA sedunia Bapak Ibu. He's been appointed last year. Dia ditunjuk tahun lalu. For 7 years, I was overseeing as co-chairman. Jadi selama 7 tahun saya akan menemaninya sebagai co-chairman. And I'm excited to pass the baton to Pastor Arif. Dan saya senang sekali kalau saya akan melepaskan tongkat itu kepada Pastor Arif. We are dealing with everybody. There is children, teens, and young people. Kita mengurusi hal-hal yang berurusan dengan sekolah minggu, remaja, dan anak-anak muda. And I want you to pray for Pastor Arif. He takes on this huge mantle over him. Jadi kita saya undang kita semua berdoa buat Pastor Arif karena ada satu beban tanggung jawab yang luar biasa buat beliau. Because we are believing God for 1 million churches by the year 2033. Karena kita percaya Tuhan akan mempercayakan kepada kita 1 juta gereja di seluruh dunia sampai tahun 2033 nanti. Today in the Assembly of God we have 452,000 churches in 190 countries. Jadi sekarang baru ada 452.000 gereja GSCA di 100 lebih negara. And we are believing that every church will plant 2 more churches in the next 8 years. Jadi kita percaya bahwa setiap gereja itu akan menanam 2 gereja lagi di dalam waktu 80 tahun ke depan. This past week we had our Next Gen executive meeting. Dan dalam minggu yang baru lewat kami baru saja mengadakan rapat dengan para eksekutif di Next Gen dunia. And next year in Ghana, in Accra, Ghana, in October, we have the World Assembly of God Congress. Dan tahun depan di Ghana kita akan mengadakan Kongres Dunia GSCA. We will bring in leaders from around the world. Dan kita akan mengundang seluruh pemimpin GSCA di seluruh dunia. God is building His church. Karena Allah sedang membangun gerejanya. God is saving people. Karena Allah sedang menyelamatkan umatnya. I come from India and we go through severe persecution in my country. Dan saya datang dari India dan kami menghadapi ada begitu banyak penganiayaan di sana. In the midst of persecution, people are coming to know the Lord. Tetapi di tengah penderitaan, orang-orang datang mengenal In the Tuhan. midst of persecution, people are beaten, women are raped, churches are burnt, but God is still winning people to Him. Di tengah-tengah penganiayaan yang luar biasa dahsyat, wanita-wanita diperkosa, anak-anak dibunuh, Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya untuk diselamatkan. I have been serving as a pastor in my church the last 33 years now.
Dan saya sudah melayani sebagai gembala sidang di gereja saya lebih dari 32 tahun sekarang. Some of you are asking, how can you look so young? Beberapa nanya sama saya, apa rahasianya kelihatan tetap I awet started, muda? I started when I was a little small, really. Saya mulai dari seorang anak kecil. We are running 8 services on Sunday morning. Dan di minggu pagi ada 8 kebaktian yang kami lakukan. You have a beautiful sanctuary. Bapak Ibu punya ruang ibadah yang luar biasa We indah sekali. recently built our sanctuary. Dan kami baru saja membangun ruang ibadah kami. We built a hall that can seat 3,000 people. Dan ruangannya itu bisa muat 3.000 orang. And we have 4 services in the main campus and we have 2, branches. Ada 4 ibadah di gereja utama dan 2 di tempat yang lain di cabang-cabang. When you remember me or when you remember India, will you pray that God will move mightily all over that country? Kalau Bapak Ibu ingat saya dan ingat India, tolong doakan supaya Tuhan bergerak di seluruh India. I believe there is at least 100 million Christians in India alone. Dan saya percaya ada 100 juta orang Kristen di India. We are 1.45 billion people. Dan di dunia kita ada 1,4 miliar orang Kristen. You know, in Genesis, Oh, populasi di India, sorry. 1.45 billion people. Orang India di seluruh dunia itu ada 1,4 miliar orang, banyak And banget. God is working in that country. Dan Tuhan sedang bekerja di negara Amen. itu. Amin. Amen. Amin. Now, I also want to say this, that I bring greetings from my church and my family to you. Dan saya juga mau menyampaikan salam dari gereja kami dan keluarga saya bagi Bapak Ibu sekalian di sini. I'm very impressed with your worship team. Saya sangat terkesan sekali dengan tim Give a worshipnya. hand to your worship team. Kasih dong tepuk tangan buat mereka. Beautiful, beautiful worship. Sangat indah sekali pujian Unto the penyembahannya. And the people who are dancing right here, the choreographers, wonderful time Sangat of luar ministry. biasa. Bahkan para penari menari dengan indahnya. I heard the story of somebody from Indonesia went to Dubai for a holiday. Jadi saya mendengar sebuah kisah seorang Indonesia yang pergi ke Dubai untuk liburan. There was a young lady who was working in an office here in Jakarta. She wanted to go with the rest of her ladies friends in the office. She wanted to go to Dubai. Jadi ada seorang wanita dengan teman-teman sekantornya yang perempuan-perempuan liburan sama-sama ke Dubai. She went and told her husband, I'm going for a holiday to Dubai. Jadi dia pergi kepada minta izin sama suaminya untuk saya mau pergi ke Dubai ya. But I'm not taking you. I'm going with the rest of the ladies. Jadi dia bilang, tapi saya nggak ajak papa ya. Saya cuma mau pergi sama teman-teman cewek aja. The husband was not very happy. Jadi suaminya nggak terlalu seneng. He says, okay, you can go. Tapi dikasih izin juga, ya udah deh pergi But aja. before she went, she said, listen, please take care of my pet cat. I love my cat. Sebelum pergi dia bilang sama suaminya, tapi jangan lupa rawat kucing saya ya. Saya kan sayang sama kucing itu. You know how much I love my cat. Papa kan tahu betapa saya sangat Please sayang sama kucing take saya. extra care of my cat. Tolong diperhatikan bener-bener ya Pak. And then also please take care of my mother. She's an elderly woman. Jangan lupa juga rawat mama saya, kan dia udah lansia. The husband said, okay. Suaminya bilang oke deh. So she took the flight and she went with all her friends. She went to Dubai. Jadi dia terbang sama teman-temannya pergi ke Dubai. After reaching Dubai, she got so excited with the place. Jadi waktu sampai di Dubai, wah luar biasa kan Dubai. Dia sangat-sangat terkesan dengan Dubai. She loved the tall towers. She loved the shopping mall. She loved the food. Lots of place to shop, ladies. Ada begitu tempat yang luar biasa indah. Gedung-gedungnya yang tinggi, tempat-tempat shopping mall yang bagus-bagus. Banyak tempat untuk belanja Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Dubai is a women's paradise for shopping. Jadi memang Dubai itu adalah surganya buat ibu-ibu untuk belanja. So she did all that and she forgot to call her husband. Jadi dia sangat terkesan dengan liburannya di Dubai itu, lupa telepon suaminya. The next day also they were so excited. They went all around the place. They were shopping, they were eating, they were going all. They had a full day shopping. Besokan harinya full day shopping, makan dan jalan-jalan pokoknya. The third day she woke up and said, oh my goodness, I didn't call my husband. Hari ketiga baru ingat, waduh lupa telepon suamiku. She called her husband. Lalu dia telepon suaminya. Hello sweetheart. Halo sayang. Hello dear. Halo sayang. I'm so sorry I didn't call you. Sorry ya, baru sempat telepon. He kept quiet. Suaminya diem aja. Oh, you should come to this place. Next time I will bring you.
Jadi dia kasih rekomendasi sama suaminya. Papa mesti datang kemari liburan keren Oh, banget. you should see the number of dresses I have purchased. Look at the handbags I have purchased. Look at my shoes. Oh, she went on to share Jadi number of things. dia terus ceritain pengalaman belanjanya. Bapak belum lihat ya apa yang saya udah belanja ya. Bagus-bagus bajunya. Nanti next time ikut ya. The husband said, good, nice. Suaminya bilang, wah bagus. After speaking for 15 minutes, she said, well, how is my cat doing? Setelah 15 cerita ngalor ngidur tentang Dubai, dia baru tanya, gimana kucing saya? And the husband kept quiet. Suaminya diam aja. He said, your cat died. Kucingnya mati. She Nangis. started crying. Lalu dia nangis. She cried. Is it true? Did my cat die? Yes, your cat. Beneran kucing aku mati. Beneran Pak? She cried. Dia nangis. And then she got angry. Nggak berapa lama baru sadar dia. Marah dia. Then she said, how can you be so insensitive? Kenapa sih nggak peka banget Papa? How can you be so rude? Kenapa bisa begitu sih? Why would you break a news like that suddenly? Kenapa Papa kasih kabar dengan begitu tiba-tiba? Kabar yang jelek lagi? The husband kept quiet. Suaminya diam aja. He said, how do you want me to tell you? Bagaimana caranya Mama mau saya kasih tahu? She said, well, you should have said the cat went up to the terrace. Mestinya Papa cerita dong, bikin cerita kayak yang pokoknya yang dramatis. Itu kucing naik ke atas teras. The second day you should have said the cat slipped and fell. Yang di hari kedua Papa mestinya bilang bahwa kucingnya naik ke atas lagi terus jatuh. The third day you should have said the cat died. Baru di hari ketiga Papa bilang kucingnya akhirnya mati. You are such an insensitive man. Betapa enggak peka sih Papa. She cried. Nangis lagi dia. After some time. Setelah nggak berapa She lama said, kemudian. well, how is my mother doing? Sekarang gimana kabar mama saya? The man was quiet. Suaminya tetap diam. He says, your mother went up to the terrace. Dia cerita kemudian, itu mama kamu naik ke atas teras. Today is Ascension Day. Hari ini adalah hari kenaikan. Hallelujah. Haleluya. Ladies, when you go to Dubai for holiday, take your husband. Jadi ibu-ibu pesannya adalah kalau jalan-jalan ke Dubai jangan lupa ajak suami ya. And take your cat with you. Jangan lupa kucingnya juga dibawa. Hallelujah. Haleluya. Today is Ascension Day. Hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus. 6 weeks ago, we celebrated Resurrection Day. 6 minggu yang lalu kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jesus rose again, defeating death and the devil. Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. He defeated sin, sickness, and Satan. Dia mengalahkan dosa, setan, dan sakit penyakit. For today's message, I want to share from Acts chapter 1, verse 1 to 11, but I will read verse 9 to 11. Hari ini pesan kita ambil dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11, tetapi saya akan bacakan ayat 9 sampai 11. Sister, please read verse 9 to 11. Saya akan bacakan ayat 9 sampai 11 dari Kisah Para Rasul 1. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Everybody say, this same Jesus. Semua katakan, Yesus ini. This same Jesus Yesus yang sama. will come back the same way. Akan datang kembali dengan cara yang sama. This same Jesus you have seen him go will come back the same way. Yesus ini yang kau lihat terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. I want you to write down notes as I teach. Today I will be doing a little bit of teaching and I pray it will be a blessing to you. Bapak Ibu silahkan siapkan catatan Bapak Ibu karena saya hari ini akan mengajar Bapak There Ibu. are 5 unique things in the life of Jesus. Ada 5 hal unik yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. The first one is incarnation. Yang pertama adalah inkarnasi Yesus. His virgin birth. His virgin birth.
Kelahirannya dari perawan Maria. The second one is the transfiguration. Yang kedua adalah transfigurasi Yesus. Number 3 is the crucifixion. Yang ketiga adalah penyalipan Yesus. Number 4 is the resurrection. Yang keempat adalah kebangkitannya. Number 5 is the ascension. Yang kelima adalah kenaikannya. I want to share that again. His incarnation. Yang pertama adalah His inkarnasi, transfiguration, transfigurasi, His crucifixion, penyalipan, His resurrection, kebangkitan, and His ascension. dan kenaikan. You know, out of the 5, Di antara 4 of them lima, get a lot of attention. di antara lima itu keempat peristiwa sangat mendapat perhatian yang cukup. For His birthday, we have Christmas Day. Karena untuk kelahirannya kita punya hari Natal dirayakan. We also talk so much about the transfiguration. Dan kita juga bicara banyak bagaimana Yesus dipermuliakan. We also have a special day for His death. Dan kita punya hari yang spesial untuk kematiannya. We remember the suffering and the pain and the torture and the agony He went through as He died on the cross. Kita memperingati bagaimana Dia menderita di atas kayu salib sementara Dia disalibkan. We also know about His death and His resurrection. Dan kita juga merayakan kebangkitannya. We sing and we celebrate the fact that He's alive. Kita merayakan, menyanyikan fakta bahwa Dia adalah hidup. But the fifth one, His ascension, is a bit ignored. Tapi seringkali kenaikannya ke surga We tidak don't, mendapatkan perhatian cukup. we don't read so much. Kita nggak terlalu baca banyak tentang itu. Except in Indonesia, I do not know other countries. I'm sure here in Southeast Asia you may celebrate, but our part of the world, if you go and you will not find a card for ascension. You'll find a card for birthday and Easter, but no card for ascension. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu di Indonesia mungkin dirayakan, tetapi di luar Indonesia, di tempat yang saya tahu, nggak ada kartu untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kartu-kartu yang lain ada untuk mengucapkan hal-hal tersebut. The same Jesus who went will come back. Tapi kenyataannya adalah bahwa Yesus yang sama yang sudah naik ke surga akan datang kembali. I want to speak about living in the light of His return. Saya mau bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam terang kedatangannya kembali. You know, after Jesus resurrected, He lived for 40 days. Jadi setelah Dia dibangkitkan, Dia hidup selama 40 hari. Those 40 days gave so much of courage and encouragement for the disciples. Dan selama 40 hari Dia sangat memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. His disciples were discouraged. Karena sebelumnya murid-murid They patah were afraid semangat. of the leaders. Mereka kehilangan pemimpinnya. They were hiding. Mereka sembunyi. But His Jesus coming back gave them the courage. Tetapi Yesus yang bangkit datang kepada mereka, memberikan mereka semangat yang baru. Quickly I will say, when He rose again in the 40 days, He gave them 2 commands and 4 promises. Secara cepat saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa selama Dia 40 hari hidup kembali di dalam dunia ini, Dia memberikan kepada murid-muridnya ada beberapa hal. Acts chapter 1 verse 4 and 5. Yaitu Dia memberikan mereka 2 perintah dan 4 janji. Yeah, just read that. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 4 sampai 5 berkata begini. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Wait for the gift my Father promised. Dikatakan, tunggulah janji yang diberikan oleh Bapa. Everybody say wait. Semua katakan tunggu. Semua katakan tunggu. The entire life of Jesus was based on the fact that He depended on the Holy Spirit. Kita percaya bahwa Yesus dalam melakukan segala hal, Dia bergantung kepada Roh Kudus. Wait until you are filled with the Holy Spirit. Dia katakan tunggu, nantikanlah sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. The second thing He said, He commanded them to go. Yang kedua, yang Dia perintahkan kepada murid-muridnya adalah untuk mereka pergi. Go into all the world and preach the gospel. Pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil. I wanted to ask you, how long does it take from here to the Jakarta, the airport, by bicycle? Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa lama jarak dari sini ke bandara naik sepeda? I need somebody really well built and I need a skinny person. Saya perlu 2 orang. Satu yang badannya memang udah jadi dan satu yang kurus aja. Okay, let me pick up somebody. Ada Erwan di sini. I need 2 men. Is it okay? 2 men? Erwan dipanggil Pastor Arif. Somebody. How many of you go to the gym? You go to the gym? There, he's the one with the blue shirt.
Blue t-shirt. Blue. Okay, sir, please come. You go to the gym. I need who doesn't go to the gym. I need somebody Saya who perlu doesn't go to the seseorang gym. yang badannya biasa aja, yang nggak pernah pergi ke gym. Yang I need, kurus-kurus. okay, can you come over? Yeah, come over. Boleh maju ke depan? No. Right there. You Gak look apa-apa, handsome. maju Come aja. right. Wan, Sir, come over. Come on. Yeah. Can you show this? All right, come right here. Okay, come right here, sir. You come here. Silakan berdiri di sini. And you come right here. Now, imagine he has a bicycle. Bayangkan Pak Erwan ini punya sepeda. And he's going to ride from here to the airport. Bayangkan bahwa dia akan So mengendarai I want you to act sepedanya like you're dari going on the sini bicycle. ke bandara, And I ke want you Cengkareng. to start. No, it's not motorcycle. It's just a bicycle. Bukan, itu gayanya motor ya, sepeda. But this man who doesn't go to the gym, Dan yang ini namanya siapa? Ervin. Oh, Erwan dan but Ervin. he has a motorcycle. Dia nggak pernah ke gym tapi punya sepeda motor. All he does is drum. Yeah, okay, start the motorcycle. Ya, mulai. Motornya dinyalain. Jadi Ervin naik sepeda motor. Let me ask you. Both of these vehicles have few things that are same. They have the frame. Jadi dua kendaraan ini kelihatannya mirip. They have the wheels. Jadi ada rodanya. They have seat. Ada tempat duduknya, They have sadelnya, brake. ada remnya. But how long will he take to go to the airport? Tetapi saudara bisa hitung ya berapa lama dia He's a akan strong man. dibutuhkan untuk pergi ke bandara naik sepeda. Walaupun dia orang yang kuat. What is the distance, Pastor Tony? What is the distance from here to the airport? Jaraknya berapa Pastor 65 Tony? kilometers? How long will he take? 65 kilometer kira-kira berapa lama pakai sepeda? He will take at least 2 or 3 hours? Pastor Awit said 10 10 hours? hours. Sir, you look very strong to me. How long will you take from here? Kalau kata Pastor Arif 10 jam. Bagaimana dengan Pak Erwan? Pak Erwan kan kuat. 3 hours or 4? Plus hospital. How long will he take in Pentecostal speed? Bagaimana dengan naik sepeda motor? 2.5. From 2 here to jam the airport? setengah. From Google Maps. 2.5 hours to the airport, and 2 he will jam take 8 setengah. hours? Oh. You know something, friends? Bapak Ibu tahu sesuatu? The baptism in the Holy Spirit. Now, please understand, everything looks same in both the vehicles, except he has the Spirit. Ya, He has the jadi fuel. Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya. Sama-sama bentuknya sepeda, yang satu punya motor. Itu artinya dia punya Roh Kudus. There are 2 ways you can serve him. 2 cara Bapak Ibu bisa melayani In Tuhan. your own ability, Dengan kekuatanmu sendiri, or just by accelerating and depending on the Spirit. atau Bapak Ibu hanya tinggal menyalakan gasnya aja dan langsung duduk aja tenang-tenang. Jesus was telling the disciples, don't go. Jadi Yesus kasih tahu murid-muridnya jangan pergi ya. You wait until you are filled with the Holy Spirit. Tunggu di sana sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Jesus had finished the work, Karena Yesus sudah menyelesaikan but he's tugasnya. telling them, don't go. Tetapi dia kasih tahu muridnya jangan pergi. Wait. Tunggu. You know, I had a Bible college director who said this, until you are filled in the Holy Spirit, don't go. Jadi ada seorang pemimpin sekolah Alkitab berkata kepada saya, sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus jangan pergi dulu. But after you're filled in the Holy Spirit, don't stay. Tapi kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus jangan diam di tempat. I want to ask you, friends, Saya have mau you tanya been filled saudara. in the Holy Spirit? Apakah engkau sudah dipenuhi Roh Let me Kudus? see your hands. You filled in the Holy Ghost? Apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Lift your Angkat hands. Lift tanganmu. your hands. Lambaikan I tanganmu. encourage you today on this Ascension Day. Saya mau mendorong Bapak Remember Ibu. what he said before he went. Remember what he said before he went. Wait and receive the anointing of the Holy Spirit. Ingat apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. You Tunggu. will do much more in less time. Karena engkau waktu engkau With the dipenuhi Holy Roh Kudus, engkau akan melakukan lebih daripada sekedar apa yang kau bisa lakukan dengan Amen. kekuatanmu. Amin. Hallelujah. Haleluya. Can somebody shout hallelujah in the place? Bisa katakan haleluya, Hey. amin. Come on, give a big hand to this gentleman. Berikan Thank you, sir. kepujian kepada Tuhan Thank dengan you. tepuk tanganmu.
He gave them 4 promises. He said, I will be with you. Dia katakan juga 4 janji kepada murid-muridnya. He promised them, number 1, real power. He said, you will receive the Holy Spirit. Yang pertama janjinya, engkau akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. And you'll be my witnesses. Dan engkau akan menjadi saksiku. In Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. I would love to see your church send missionaries to the rest of the world. Saya rindu melihat gereja Bapak Ibu mengutus para misionaris sampai ke I ujung want to bumi. prophesy over you that some of you will travel from this nation for the sake of the gospel. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini ada yang akan pergi untuk memberitakan Injil. God is raising an army from Indonesia. Karena Yesus sedang membangkitkan tentaranya dari God Indonesia. is raising an army from Bethlehem AG Church. Dari GSIA Bethlehem, Tuhan akan bangkitkan tentaranya. You will receive power. Engkau akan menerima kuasa. Number 2, he promised his presence. Yang kedua, dia menjanjikan kehadirannya. He also promised, I will prepare a place for you. Dan dia juga berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. And then he said, I will come back. Dan yang keempat, I'll dia come back katakan and dia take you with akan datang kembali untuk bersama-sama dengan Let me engkau. quickly talk about the ascension of Christ. Saya akan cepat saja bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jesus physically ascended and went to heaven. Secara fisik Tuhan Yesus naik ke surga dan dia naik ke surga. After 40 days, he was there and he was bodily lifted up and he went until a cloud hid them from their eyes. Setelah 40 hari dia ada di dalam dunia, setelah kebangkitannya, dia naik ke surga dan awan menutupi dia. What did it mean for the disciples? Apa artinya bagi para murid? For the disciples, it meant a loss. Bagi murid-murid sebenarnya itu artinya kehilangan. Because it was a total loss for the disciples. Itu merupakan kehilangan yang benar-benar total buat murid-muridnya. They will never get to see him physically. Karena nggak akan pernah ketemu lagi secara fisik dengan Yesus. It was a loss of his leadership, his guidance, his teaching. Karena mereka akan kehilangan bagaimana Tuhan memimpin dan mengajar mereka. They were not going to talk to him one-on-one. Nggak bisa bicara lagi dari wajah satu persatu. They were not going to see any physical miracles through Jesus. Karena Yesus mereka tidak akan saksikan lagi bagaimana Yesus melakukan mujizat di But depan mata Jesus said, mereka. it is good for you that I go away. When I go, I will send the Holy Spirit. Tetapi Yesus katakan, akan lebih baik kalau aku naik ke surga karena aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. I want you to understand the significance of the ascension. Saya mau Bapak Ibu mengerti tentang bagaimana pentingnya kenaikan Tuhan Yesus His ini. ascension meant the end of his earthly ministry. Karena kenaikan itu menandakan akhir dari pelayanannya di atas dunia. Jesus successfully completed his mission on earth. Karena Yesus sudah dengan berhasil menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi. I heard Dr. Miles Monroe say this. Saya mendengar Dr. Miles Monroe mengatakan ini. He said the cemetery is the richest place on the planet. Sebenarnya kuburan itu adalah tempat paling kaya di atas muka bumi. Because a lot of people's dreams are buried there. Karena segala sesuatu yang orang miliki ada di dalamnya. My friend, in our lifetime, one of the biggest tragedy is to be distracted. Karena di dalam kehidupan kita sebenarnya tragedi terbesar adalah bagaimana kita teralihkan Not fokus to be kita. focused. Tidak fokus. If you can focus, you can accomplish so much. Karena waktu engkau fokus, engkau dapat menyelesaikan begitu banyak. And the devil will do everything he can to bring other things to distract. And I'll tell you, one of the biggest distraction for this generation is your mobile phone. Dan Bapak Ibu, iblis akan menggunakan segala macam cara untuk mendistraksi saudara. Dan salah satunya yang paling besar saat ini adalah handphone saudara. I have companies in India that will not hire young people. Saya ada di India, ada satu perusahaan yang tidak akan merekrut orang-orang muda. Because they're addicted to the phone. Karena mereka kecanduan handphone. They cannot be productive. Mereka nggak bisa produktif. They cannot focus on their work. Mereka nggak bisa fokus sama They're kerjaan always looking mereka. to TikTok or YouTube or Instagram or something. Mereka selalu ada di sosial media mereka, TikTok, They're unable Instagram, dan they're lainnya. unable to read. They cannot retain attention for more than 1 minute. Mereka nggak bisa konsentrasi untuk 1 menit saja. I'm not talking about young people in Indonesia. I'm talking about Indian young people. Saya nggak bicara di Indonesia, itu di India terjadinya. It doesn't happen in Indonesia. Itu tidak terjadi di Indonesia, amin. But young people, if you're going to accomplish something, you have to be focused. Tapi anak muda, engkau yang hadir di tempat ini, kalau engkau mau menyelesaikan sesuatu dengan baik dan benar, fokus. Jesus was absolutely focused.
Karena Yesus adalah orang yang sangat fokus. In 3.5 years, he did everything he needed to do. Hanya dalam waktu 3,5 tahun dia menyelesaikan apapun tugas yang Bapa berikan Sometimes in kepadanya. 40 or 50 years, you never do what you are called to do. Kadang-kadang selama 40 sampai 50 tahun kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. John 17:4 he says, I have accomplished the work you gave me to do. Yohanes 17 ayat yang keempat dikatakan, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang On the engkau cross, berikan kepadaku on untuk the cross, lakukan. Jesus cried, it is finished. Bahkan di atas kayu salib dia berseru, sudah selesai. He finished the work. Dia menyelesaikan It pekerjaannya. also signaled the end of his limitation. Itu juga menandakan akhir dari keterbatasannya. When Jesus ascended to heaven, Waktu Yesus naik ke surga, the Bible says in John chapter 17 verse 5, Jesus saying, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Yohanes 17 ayat 5 katakan, dan Bapa, permuliakanlah aku di dalam hadiratmu dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ini dijadikan. When Jesus became a fetus in the womb of Virgin Mary, Waktu Yesus masih berupa seorang bayi yang ada di dalam rahim Maria. the Bible says in Philippians 2, it says he emptied himself. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua bahwa dia mengosongkan dirinya. Jesus was limited on earth. Yesus sangat terbatas di dalam dunia There were ini. few things he was not able to do. Ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan sebagai He manusia. was not able to be everywhere at the same time. Dia nggak bisa ada di mana saja pada waktu yang bersamaan. When the disciples came and asked him, Lord, is it the time? He says, I do not know, only the Father knows. Waktu murid-murid tanyakan, Tuhan apakah ini waktunya? Tuhan katakan, aku aja nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. When Jesus went back, he was given back the glory he had before the world began. Waktu dia kembali, dia sudah diberikan kemuliaan sebelum dunia ini dijadikan. His ascension also meant he went to heaven. Kenaikan went to heaven. itu artinya dia naik ke My surga. friend, he's not wandering around the world and flying here and there. No, he actually went to heaven. Yesus sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Melayang-layang di atas muka bumi ini, dia tidak ada. I want you to see a glimpse of Jesus in heaven. Kita mau melihat sekilas apa yang Yesus What is he lakukan di doing? surga. What is he doing? Apa yang dia lakukan di sana. In heaven, I want you to see his position. Dan di surga kita mau tahu apa posisinya. The Bible says in Mark chapter 16, let me go to 1 Peter 3 and verse 22, who has gone into heaven, Jesus went to heaven and is at God's right hand. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 22 dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. You know, in India, I don't know if you know this, India is a very religious country. Saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak bahwa India adalah negara yang sangat rohani. One website says India has 1,652 languages. Ada begitu banyak dan ribuan bahasanya. 1,652. We have We have 330 million gods. Ada jutaan. Ada ratusan juta dewa-dewa yang disembah. 330 million. 360 juta. That many gods. I don't know who counted them. 1 million every day. There's one for every 4 people. Iya, satu di antara 4 orang. Jadi satu ilah yang buat disembah 4 orang. But we serve the King of Kings and Lord of Lords. Tetapi kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas He is segala in raja. heaven. Dia ada di He's surga. alive. Dia hidup. He reigns over all. Dia ada di atas segalanya. He's seated in position and power. Dia duduk di atas tahta dan kekuasaan. I want you to read Ephesians chapter 1. Saya mau kita baca di Verse dalam 19 to Efesus pasal 23. yang pertama ayat 19 sampai 23. If you can read it together, let's read it together. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. Everybody, here we go. Setiap orang baca ya. Yeah, read it with great gusto. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya
tubuhnya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Hallelujah. Amin, amin, Can haleluya. somebody shout hallelujah? Haleluya. Far above every name he's placed. Dia ada di atas segala nama, Above all kings di atas segala penguasa, and principalities and powers. di atas segala kuasa yang ada. God has given him a name that is above every other name. Tuhan memberikannya nama di atas segala nama. That is who Jesus is today. Itulah Yesus hari ini. Because he was willing to be obedient to the Father, God elevated him to a place that every name on earth, everything that is seen and unseen in the heavens, on the earth, under the earth, everywhere shall bow to the name of Jesus. Karena ketaatannya kepada perintah Bapa, maka Bapa meninggikan dia di atas segala nama yang bisa disebutkan di bawah, di atas segalanya. Yesus, nama di atas segala nama. I talked about his position. He's seated on the right hand of the Father. Saya bicara tentang posisi. Dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. I want to talk about his project today. He's in a double building project. Dan yang kedua, kita bicara tentang proyeknya. Bahwa dia sedang ada di dalam proyek pembangunan 2 rumah. My Bible says in John 14 verse 2 and 3, in my Father's house there are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going to prepare a place for you. Yohanes 14 ayat 2-3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Let me ask you, how many of you live in a rented house? Berapa yang masih sewa rumah? Yang masih kontrak Nobody rumah? lives in Hyderabad, there are so many people to rent. You have your own house, live in your house. Siapa yang punya rumah sendiri, angkat tangan. Karena di Hyderabad masih banyak orang yang nyewa rumah. All right. Now turn to your neighbor and say, you haven't seen my house yet. Kasih tahu tetangga kanan sebelah, bilangin, engkau belum lihat rumahku nanti. You haven't seen my mansion yet. Engkau belum lihat istanaku nanti. Hallelujah. Haleluya. Jesus is preparing a permanent house for you. Karena Yesus sedang menyediakan sebuah rumah tinggal tetap buat Bapak Ibu Saudara sekalian. I was telling somebody, Jesus is preparing. Back home I told people, Jesus is preparing a place. When your house is ready, he will call you. Jadi saya katakan kepada orang-orang, Yesus kan lagi nyiapin tempat buat kamu di sorga. Jadi kalau udah selesai siap-siap ya. And one young man said, Lord, take your time, take your time. Lord, take your time. Jadi banyak yang bilang, Tuhan ambil waktu sebanyak-banyaknya Don't untuk finish my siapin house tempat now, itu. take your time. Jangan beresin sekarang, Tuhan ambil waktu yang cukup di sana. He's preparing a mansion for you. Karena dia sedang menyiapkan sebuah rumah yang indah buat Bapak Ibu sekalian. It's nothing you have ever seen. Belum pernah dilihat sebelumnya. Up in heaven, he's building a mansion. On earth, he's building his church. Karena di surga dia sedang menyediakan tempat tinggal bagi kita, tapi di bumi dia sedang menyediakan Every day, membangun gerejanya. Every day he's building your life. Dia setiap hari membangun hidupmu. Every day he's shaping you. Dia setiap hari membentuk engkau. You go through trials and temptation and pressures and challenges, and he gets to mold you every day. Dan dia melakukannya melalui setiap tantangan, pencobaan yang kau hadapi. Engkau mungkin menangis, tetapi dia sedang mempersiapkan engkau. Jesus is more interested than how you look. Jesus is more interested than how you look. Karena Yesus lebih memperhatikan segala sesuatu di luar yang kelihatan. He is looking at your heart. Karena dia lebih memperhatikan apa yang ada He di is dalam. looking at your life. Karena dia memperhatikan hidupmu. And when you slip away, he has a way to bring you back. Kalau engkau mungkin terpeleset, engkau menjauh dari dia, dia punya cara untuk membawa engkau kembali. My Bible says in 2 Samuel chapter 14 verse 14. 2 Samuel 14:14. Alkitab saya mengatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke 14:40. He says, God does not delight that people stray away. Karena Tuhan tidak suka kalau melihat umatnya menjauh dari But dia. God devises ways in which a person that is far away will come back to him. Tetapi dia akan memakai segala macam cara untuk mengembalikan orang-orang yang menjauh itu kembali kepadanya. My friends, when you go far away, he has ways to bring you back. Waktu engkau menjauh daripada Tuhan, dia punya cara untuk membawa engkau kembali. Church, I want to encourage you. If you have a family member who has gone away from Jesus,
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya mau mendorong saudara. Kalau engkau punya keluargamu yang mungkin mulai jauh dari Tuhan. I want you to pray 2 Samuel 14:14 over them. Saya mau Bapak Ibu berdoa berdasarkan kitab 2 Samuel Pray tadi. that God kepada will orang bring tersebut. circumstances where that person will get back to the faith. Karena Tuhan akan menyediakan cara untuk orang itu kembali kepadanya. I talked about the fact that he has a position. He also has a purpose. He's building his church. But let me talk about his passion. Today, he's up in heaven. Pastor Tony, may I request you to come here? He's a very handsome looking pastor. Jadi tadi saya sudah katakan mengenai bagaimana dia naik ke surga, posisinya di surga. Dia punya tujuan buat kita. Dia sedang membangun gerejanya dan membangun rumah buat kita di surga. This is what Jesus is doing in heaven. Ini yang Yesus lakukan. Saya panggil Pastor Tony yang keren ini di depan. Tony is his child. Tony adalah anak Tuhan. But when he goes through work, tapi waktu dia pergi kerja, sometimes he comes under pressure. Kadang-kadang dia tertekan. Sometimes he may get angry. Kadang-kadang dia Sometimes marah. he may slip. Kadang-kadang dia terpleset dan jatuh. But Jesus is there next to the Father and says, Father, this is my son. Tapi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan katakan, Jesus intercedes for you. Bapa, ini anakku. Dia ada di situ He untuk said, membela I engkau. have given my life for my child. Aku sudah memberikan hidupku bagi I anakku have ini. inscribed his name on the palm of my hand. Aku sudah menuliskan namanya di He telapak is the apple tanganku. of my eye. Dia adalah buah biji mataku. I have washed him with my blood. Aku membasuh dia dengan darahku. Oh Father, Oh Bapa, I intercede on behalf of my child. aku berdiri di hadapanmu demi anak-anakku ini. If he falls, Kalau dia I jatuh, intercede for him. aku yang akan. If he's struggling, I intercede for him. Aku bersyafaat bagi dia dalam segala keadaannya. So Jesus is between the Father and every one of you. Jadi Yesus, dia duduk di sebelah kanan Bapa, antara Bapa dengan engkau, setiap daripada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Angkat tanganmu. Lift your hands. Angkat And say, tanganmu. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katakan terima kasih Yesus. You are an advocate in heaven for me. Engkau bersyafaat bagiku di surga. You know, this advocate, you are not paying him $1. It's free. Gak usah bayar $1 pun karena itu gratis. And he is ever living to make intercession for his bride. Dan dia selamanya ada untuk berintersesi atau bersyafaat bagi mempelainya. Do you go through temptation? Do you go through sin? Apakah engkau menghadapi pencobaan? Apakah engkau menghadapi dosa? Do you get mad at your husband? Kadang-kadang istri-istri marah gak sama suami? Do you get upset at your wife? Apakah suami-suami mungkin jengkel sama istri? Do you lose your temper over your parents? Kadang-kadang engkau kehilangan lepas emosimu sebagai Do you orang get tua? upset in the office? Apakah engkau merasa marah waktu engkau ada di kantor? Do you get into wrong relationships? Ataukah engkau terlibat di dalam pergaulan yang salah? Every time you come to Jesus, Tapi setiap kali engkau datang kepada Yesus, Jesus is there. Yesus ada di sana, Bridging the gap. menjadi jembatan. The Father and through Jesus. Supaya engkau bisa diperdamaikan dengan Bapa lewat Yesus. My Bible says in Hebrews chapter 7, verse 24, Jesus lives forever. He has a permanent priesthood because he always lives to intercede for them. Ibrani 7 ayat 24-25 katakan. Give a hand to Pastor Tony, please. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Now I'm coming to my real message. Sekarang saya I masuk want ke to dalam talk about the pesan fourth yang thing. What sesungguhnya. is his purpose? Nah sekarang kita masuk kepada He is tujuannya. coming to take his bride away. Dia datang untuk membawa mempelainya kembali. Listen, I want you to understand. He didn't say, I will come back. Dia katakan bukan cuma dia akan datang. You know, it's a big difference. Now, just imagine me telling my wife, hey, I'm coming back. Bayangkan saya berkata kepada istri saya, honey, saya datang, saya kembali. My wife is very happy. Istri saya pasti sangat senang. But if I tell her, I'm coming back to take you back to Jakarta for a holiday. Tapi kalau saya katakan, honey, aku pulang untuk bawa kamu ikut saya ke Jakarta ya. She is all the more happy. Pasti dia akan lebih senang lagi. Jesus didn't say he will come back. He said, I will come back to take you with me.
Jadi Tuhan Yesus tidak katakan cuma sekedar dia akan datang kembali. Tetapi dia akan membawa kita kembali kepadanya. Amin. Friends, verse 11, men of Galilee. Acts chapter 1 verse 11. Men of Galilee, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who's been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. On this Ascension Day, I challenge you to live every day in the light of his return. Jadi di dalam hari kenaikan ini, saya mau menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup di dalam terang akan kedatangannya kembali. We have heard about the rapture from the time we were born. Mungkin kita sudah dengar tentang pengangkatan gereja dari sejak kita lahir. And sometimes that excitement cannot be there. You are not feeling excited about it. Kadang-kadang Bapak Ibu merasa tidak terlalu nyaman mendengar tentang pengangkatan But itu. let me just share this with you. Tetapi saya mau share. Every nation on earth has heard the gospel in our lifetime. They have already heard. Setiap bangsa sesungguhnya sudah mendengar berita Injil dalam masa hidup kita sekarang The ini. COVID has made it possible for every person to hear the gospel through the mobile phone. Karena masa pandemi COVID-19 itu adalah masa di mana orang mungkin untuk mendengar Injil lewat handphone mereka. My Bible says when everybody hears, then the Son of Man will come. Karena Alkitab katakan, waktu semua orang sudah mendengar berita Injil, maka Tuhan Yesus akan datang Friends, kembali. we are living in the last day. Kita sedang hidup di masa-masa akhir. We are living in the last day. Kita hidup di masa-masa akhir The zaman. Bible doesn't say everybody will get saved when he comes. Alkitab tidak katakan waktu dia datang kembali semua orang akan diselamatkan. The Bible says they would have heard about him. Alkitab katakan waktu mereka mendengar tentang dia. So let me ask you, how will he come back? Bagaimana caranya dia The datang same kembali? Jesus who went will come back the same way. How is the same way? Alkitab katakan dengan cara yang sama dia naik, dia akan turun kembali. Bagaimana sama caranya seperti itu? He went physically, he will come back physically. Perhatikan ini Bapak Ibu, dia naik ke surga secara fisik, dia akan datang kembali He secara fisik. went up visibly. He was witnessed by all the people. Visibly he went up, he will come back visibly. Waktu orang-orang menyaksikan, ratusan orang menyaksikan dia naik ke surga secara fisik, maka dia akan kembali disaksikan oleh orang He banyak went juga. in God's plan, he's going to come back in God's perfect plan. Waktu dia naik ke surga sesuai dengan rencana Allah, maka dia akan turun kembali sesuai dengan He went rencana in Allah. God's timing, he will come back in God's timing. Waktu dia naik ke surga sesuai dengan waktunya Allah, maka dia akan turun ke bumi sesuai waktunya Allah juga. He went to heaven, he's coming from heaven. Dia naik ke surga dan dari surga dia akan datang ke bumi. He went in a resurrected body, he's coming back in a glorified body. Dia naik ke surga dengan tubuh yang sudah dibangkitkan dan dia akan turun dari surga dengan tubuh yang He dipermuliakan. went victorious, he's coming back victorious. Dia naik ke surga dengan kemenangan, dia turun ke bumi dengan kemenangan juga. Turn to your neighbor, shake your neighbor's hand and say, Jesus is coming back. Katakan kepada tetangga kanan kirimu, dia akan datang kembali. Jesus is coming back. Yesus akan datang kembali. Jesus is coming back. Tuhan Yesus akan datang kembali. Let me read Matthew 24 verse 4 to 14. Matthew 24. Kita akan baca dari Matius pasal yang Verse ke-24. 5. Verse 5. Ayat yang kelima. Read it. For many will come in my name claiming I am the Messiah and deceive many. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Is it true? Apakah benar? Is it happening today? Apakah sudah terjadi? Okay. Verse 6. Ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Alright, you are hearing of wars and rumors. Is it happening today? Apakah terjadi sekarang? How many wars are going on today? Ada berapa banyak perang yang terjadi saat ini? Ukraine, Russia. Ada Ukraina dan Rusia. Israel and Gaza. Israel dan Gaza. Israel and Syria. Israel dengan Syria. Israel and Lebanon. Israel dengan Lebanon. Israel and The rest of the world. what is the other country down south? Yemen. Israel dengan Yaman. India and Pakistan. India, Pakistan. And Trump and so many other. I will not go into that. Ada begitu banyak yang lain. Saya nggak perlu But sebutkan. what I'm saying is there are wars going on every day in our lifetime.
Dan di dalam masa kita hidup sekarang North ini Korea. ada begitu banyak perang yang bisa terjadi. Verse 7, nation will rise against nation. Karena ayat yang ke-7 katakan, Is sebab it happening today? bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kingdom Apakah terjadi? against kingdom. Is it happening today? Kerajaan melawan kerajaan. Apakah terjadi? There'll be famine and earthquake. Is it happening today? Ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Verse 9, you'll be handed over to be persecuted and to be put to death. You'll be hated by all nations because of me. Is it happening today? Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Apakah itu terjadi? Listen church. Perhatikan gereja Tuhan. Verse 10. Many will turn away from their faith and betray and hate each other. Ayat- Many false prophets will appear and deceive many. Ayat 10-11. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Because the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Dan karena makin banyaknya bertambahnya kedurhakaan, maka makin kasih kebanyakan orang akan menjadi The one dingin. who stands firm to the end will be saved. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya I akan have news selamat. for you. Whatever Jesus prophesied 2,000 years ago is already taking place in our day. Dan Bapak Ibu perhatikan ini bahwa semua yang dinubuatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu sedang digenapi saat-saat ini. His coming is very near. Kedatangannya sudah sangat His dekat. coming is very near. Sudah sangat dekat. I have an elderly couple. He's 93 or 94 and his wife is 89. He's 93, his wife is 89. Ada sepasang suami istri lansia. Suaminya 93 dan istri 89 tahun. A prophet came to his house. Seorang nabi datang ke rumah mereka. And he prophesied number of things about his children, about other people, everything. Dia bernubuat tentang anak-anaknya dan tentang beberapa hal Everything lain. he prophesied came true. Dan setiap nubuatnya terjadi. But one of the things he told the elderly couple is this. Dan yang terakhir yang dia katakan kepada pasangan suami istri ini. You will be alive when the Lord comes. Engkau akan tetap hidup waktu Yesus datang. Kali yang kedua. You will be alive when the Lord comes. Engkau akan tetap hidup waktu Yesus datang kali yang He's kedua. 93 years old. Dia sudah 93 tahun. My friend, what am I trying to tell you? Apa yang sedang saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Don't let this message go from 1 year and out the next year. Because we've heard it for so many years. Jangan sampai pesan ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena engkau sudah begitu banyak mendengar tentang ini. Let me show you a scripture from Matthew 27. What happened during the first day? Now, Pastor, can I call the worship team? Can they come now? Okay, I will request the worship team to come. All right, Matthew 27, verse 50 to 53. Sister, please read. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Read very carefully. Yeah, listen. Mari kita perhatikan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. When Jesus died, something significant happened. Waktu Yesus mati, ada sesuatu yang penting terjadi. It says in verse 42, the bodies of many holy people who had died were raised to life. Ayat 52 katakan, dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Many people died in Jerusalem. Ada begitu banyak orang meninggal. Kings, prophets, men, women, children. Siapa aja pasti meninggal. Raja-raja, para pemimpin-pemimpin. The rich, the poor, the businessmen, the daily workers. Perempuan laki, orang miskin, orang kaya, bos ataupun anak buah. The famous, the politicians, the educated, the illiterate. Orang terkenal, orang berpendidikan, orang yang nggak bisa baca tulis. Even religious people died. Semua meninggal. But the Bible makes a big distinction. Only holy people rose from the dead. Tetapi Alkitab katakan sesuatu yang membedakan, yaitu bahwa hanya orang-orang kudus yang dibangkitkan. God made a distinction on the day he died between holy people and unholy people. Tuhan membuat pembedaan antara orang-orang kudus dengan orang-orang yang tidak When kudus. Jesus comes back, he will make a distinction between a holy bride and an unholy bride. Karena Yesus pada waktu dia datang kembali pun akan membuat pembedaan antara mempelainya yang kudus ataupun mempelainya yang tidak kudus. In India we have arranged marriage.
Di India kami punya pernikahan yang luar biasa. My marriage to my wife is an arranged marriage. Oh. It's an arranged marriage. Iya. Arranged marriage. Ya, jadi di India kami biasanya dijodohin. Saya juga dijodohin sama istri saya. My wife and I, we married for 26 years. 26. 26. Now. No, we finished Sekarang 26. udah 26 tahun pernikahan But I kami. went with my parents to see her in her parents' house. Jadi saya bersama orang tua datang untuk ketemu dia di tempat yang memang ditentukan untuk pernikahan itu. Listen, when I go to see a young lady in her house, and if she is pregnant, I'm not going to marry her. Jadi kalau saya dibawa orang tua saya ketemu istri yang saya belum kenal, tapi kemudian ternyata wanita itu sedang hamil, saya nggak akan nikahi dia. As an Indian man, a groom going to see a young lady for a wife, if I see a pregnant woman, I'm not going to be very excited to marry her. Jadi kalau saya sebagai calon pengantin pria ketemu dengan calon pengantin wanita, kalau dia udah hamil duluan ya saya pasti akan sedih dong. Pasti akan saya kesel. Jesus is not coming for an immoral church. Karena Yesus juga datang bukan untuk gereja yang He's tidak coming menjaga dirinya. He's coming for a pure church. Karena dia akan datang kepada gereja yang murni. When you know the hope of his coming, what can you do? Sorry. When you have the hope of his coming, what will you do? Kalau engkau punya pengharapan akan kedatangannya kali yang kedua, apa yang akan engkau lakukan? You will live in expectation. Saudara pasti akan mengharapkan dia, betul bukan? I want you to just close your eyes for a minute. Saya mau Bapak Ibu tutup mata. And say, Lord, prepare my heart. Sebentar aja dan Oh God, katakan, help me to be ready for the rapture. katakan kepada dia, Tuhan siapkan hatiku. The hope of his coming will purify you. Waktu dia datang dengan pengharapan itu, biarlah itu kemudian akan menguduskan kita When semua. Christ appears, we shall be like him, for we will see him as he is. Karena 1 Yohanes 3 katakan bahwa akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. And all who have this hope in him must purify themselves just as he is pure. Ayat 3 katakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. This hope will cause the fear of God in our hearts. Karena pengharapan yang kita punya di dalam hati kita akan kedatangan dia, akan menolong kita untuk menjaga hidup kita. We are living in an age where there is no fear of God. Karena kita hidup di dalam zaman di mana takut akan Allah sudah hilang. People sin so brazenly. Karena orang melakukan dosa dengan seenaknya. They treat sin as part of their culture. Karena mereka memperlakukan dosa seperti satu bagian dari budaya. Jesus is coming for a pure bride. Tetapi Yesus datang untuk mempelainya yang kudus. On this ascension day, I challenge you to be prepared for his rapture. Di dalam hari kenaikan ini, saya menantang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya kali yang kedua. For the Lord himself will come down from heaven with a shout. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi. With the voice of an archangel. Itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah And the berbunyi. trump of God. Dan And sangkakala Allah the dead berbunyi. in Christ will rise first. Maka Tuhan akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus And akan after lebih dulu that, bangkit. all who are alive will be caught up with him in the air. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. I want to take a moment Saya to mau just ponder on what I shared. kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang sudah saya Every katakan. eye closed. Every eye closed. Setiap mata tertutup. Friends, if Jesus is coming right now, Teman-teman, how many of you have a guarantee you will be caught up with him? kalau Yesus datang saat ini juga, berapa dari antara saudara yang bisa menjamin bahwa engkau akan ada bersama dengan dia? If you do not have the guarantee, I want you to lift your hands and say, I want to be ready. Kalau engkau merasa hidupmu tidak bisa menjamin engkau untuk siap akan kedatangan Tuhan. Saat ini saya mau engkau mengangkat tanganmu dan minta berdoa kepada Tuhan. If you're not sure you'll be caught up, will you lift your hand? Kalau engkau tidak yakin bahwa engkau akan I want you diangkat to surrender bersama-sama your dengan heart to Tuhan. Jesus. Waktu dia datang kali yang kedua, Give your life to Jesus. berikan hidupmu kepada Surrender Yesus. your heart to him. Serahkan hidupmu kepadanya. Rededicate your life to Jesus. Berikan hidupmu kepada Yesus. It's a day of salvation for us. Karena ini adalah hari keselamatan bagi kita It's a semua. day to get right with our bridegroom. Ini adalah hari di mana kita berdamai dengan Allah. Will you pray this after me? Apakah engkau mau berdoa bersama-sama doa ini dengan saya? Everyone pray this after me.
Setiap dari kita ulangi doa ini. Dear Jesus, Yesusku, thank you for speaking today. terima kasih karena Engkau sudah berfirman pagi ini. I give you my heart. Aku berikan hatiku. Wash me clean. Basuh aku bersih. I want to be ready for the rapture. Aku mau siap pada waktu pengangkatan datang. I do not want to live in sin. Aku tidak mau hidup di dalam dosa. I do not want to live impure lives. Aku tidak mau hidup di dalam kebohongan. I do not want to live immoral life. Aku tidak mau hidup di dalam imoralitas. Wash me with your precious blood. Basuh aku dengan darah-Mu yang berharga. Help me to be a holy bride for you. Tolong aku Tuhan untuk menjadi mempelai yang kudus bagimu. I surrender my heart. Aku menyerahkan I surrender my hatiku. life Aku menyerahkan hidupku to you, Jesus. kepadamu Yesus. I will serve you Aku akan melayani the Engkau rest of my life. seumur hidupku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amin. God bless you. Thank you Tuhan very Yesus much. memberkati Bapak Ibu. Terima kasih.